may oras din 6:30. Hayag pa kayo. Especially this time. Pag winter time, medyo ano siya. Medyo wit-wit. Stop light tadi guys. Timing pa yun go. Traffic guys. Nagyapa yung traffic na kaya bisa within the city siya. Sulod na kayo na compound rin. Big compound. Stop light. Hinay tadi guys. Kaya tayo ni deep na kaya ba. Ano? Simple nga dalan diri guys, 3 lanes. 3 lanes na pag magawas ka ilang super highway. Naanito sa mga 7 lanes or 8 lanes, 1 road. Umata ta dito guys. Biyahe dito. Kaya po yung magkukod-kukod diri guys at traffic light. Stop na. Ultima. Kana nga building guys mo nang kuan Vintage Grand Hotel Apartments. Na pa isa ka pangalan na guys, limot lang ko. Apartment Hotel Apartment na siya. Diri ata guys pa left na atong apartment. What ay tawag Lakeside Tower. Lakeside Towers, tapos Lago Vista. Lago meaning Spanish word for lake, and Vista is view, so lake view, something like that. Go na guys. And Crescent Tower. So likot ha. Kana mo na gitawag og Crescent man guys, Crescent Towers man rin. Tulo na siya ka building po. Next na isang Lago Vista. Diri guys, basta na pedestrian.